Good day, grade 9 learners, and welcome to another video lesson. Mag-solve ta og word problem involving rational equations. Unsa ganito ang rational equations? Yes, kung naay fractions ang equations, rational equations ang atong tawag. Kani nga video lesson mo guide ninyong tanan sa pag-solve sa What's More 1.7 number 2. Here's the problem. John went to his province with his van, driving 120 kilometers at a certain average speed. Had he traveled 4 kilometers per hour faster, the trip would have taken 5 hours less. Compute for John's average speed. Sa ang ato unang buhaton? Yes, ang una natong buhaton, maghimot ta og table. Na situation 1 and situation 2. I'm calling situation 1 as actual event, situation 2 as hypothetical event. Wala na hitabo. And then, naatay column for distance, naatay column for time, and naatay column for rate. Sunod, mag-drawing ta og memory aid sa distance time rate nga formula. Kani siya. Sunod, mag-drawing mo sa memory aid nga gitawag natong DRT. Okay? So, triangle, anya. Ayan. So, sa babaw na ay D, and then diri na ay R, so DRT. And then diri na ay T. So, saan mo ni paggamit? Sa pag-calculate sa distance, yes, straight naman na siya diri, no? So, go straight, i-multiply na to ang rate of time. Okay, so, distance is equal to rate times time. And then, sa pag-calculate sa rate, nakabantay mo sa triangle na ay murag division bar diri, in between D and T. Okay, so meaning rate is equal to distance divided by time. So again, rate is equal to distance divided by time. Karon, so pag-calculate sa time, maugihapon no, na ay murag division bar diri sa triangle in between D and R. So sa pag-calculate sa time, distance divided by rate. So again, time is equal to distance divided by rate. So unsa man ang distance sa actual event o sa hypothetical event? Okay, so sa situation 1 o situation 2, pareho ang distance kay 120 kilometers. So we write here 120 kilometers. 120 sa actual event and sa hypothetical event, 120 also. Unsa man ang time nga ba sa given? Wala. Wala ta kabalo sa time. So atong i-represent ang time with variable t para sa actual event. So again, atong i-represent ang time og letter t or variable t kay wala ta kabalo sa actual travel time na nilabay sa pag-travel ni John sa 120 kilometers. Since mas paspas ang daga ni John sa hypothetical event, which is the situation number 2, ang time sa actual event mas nigamay. Unsa man ang keyword? Yes, na ay keyword na less. Unsa man ang symbol sa less? Ang symbol sa less kay minus. Pila man ang i-minus? Yes, minus 5. Kay 5 hours less. So, ang time nga t, minusan og 5 para ma-compute na to ang time sa hypothetical event. So, ang time nga t sa actual event, minusan na to og 5. So, ma-compute na nato ang time sa hypothetical event. Ron, ari na ta sa column na rate.
Okay, so computo nato ang rate, right? Gamit ang memory aid. So, unsa gani ang formula sa rate? Okay, so naay division bar in between D and T. Yes, so rate is equal to distance divided by time. So, distance divided by time. So, ang rate nato diri kay 120 divided by T. Okay? And then, ang rate sa hypothetical event kay 120 over T minus 5. Ato dayon i-compare ang rate sa actual event o ang rate sa hypothetical event. Di ba dili man siya equal, di siya pareho, mas pas-pas ang sa hypothetical event. Unsa man ang buhaton nato sa rate sa actual event para ma-equal siya sa rate sa hypothetical event. Unsa man ang mga keywords. Yes, so na keywords nga 4 kilometers per hour faster. Okay, so additional speed. Pila man ang atong i-add nga speed. In other words, para ma-equal ang actual event o ang hypothetical event, mag-add ta og speed sa actual event. So ang symbol sa add kay plus. Nga pila man ang i-plus. So mag-add ta og 4 kilometers per hour. Ang para ma-equal na ang actual event na speed o ang hypothetical event na speed. Right, so mauna ni ang atong rational equation. O diba, na ay mga fraction? So, again, kung na gani fraction ng usa ka equation, ang tawag nato nila kay rational equations. And so, atong i-transform ang rational equation into the standard form of a quadratic equation. So, tanggalon nato ang mga denominators. Okay? So, tanggalon nato ang denominators. Unsaon man? Pangitaon nato ang LCD. Okay? And usually, kung walay common factor sa denominators, ato nang i-multiply ang denominators. So, sa atong denominators, we have t and t minus 5. Okay, so ang atong LCD kay t times t minus 5. Again, ang atong LCD kay t times t minus 5. Na-compute na atong LCD. Unsa man atong buhaton sa LCD? Yes, atong i-multiply ang LCD sa left side o sa right side of the equation. So, mao ni ang left side of the equation, mao ni ang right side of the equation. So, i-multiply lang nato ang LCD sa left o sa right. So, we write here t minus 5. And sa right side po, multiply nato ang LCD nga t times t minus 5. Sa left side natay binomial diri, o binomial factor. So, ang LCD atong i-distribute. Okay, so t times t minus 5 times 120 over t plus balik diri t times t minus 5 times 4 equals, so copy na niya siya sa right side. To do cancellation, we cancel common factors. So this is the first term here. So unsa to i-cancel? Sa gawas na letter t, sa denominator na letter t. So i-cancel ang t. Karon sa second term. Okay, so walay denominators ra, no? And diri sa right side, sa gawas na ay t minus 5. Unya, sa denominator na ay t minus 5. So, i-cancel kay t minus 5. Alright, so i-cancel ang t
Sa first term, so ang ibilin kay t minus 5 times 120. And then, copy lang ang second term. Niya, sa right side, nawala ang t minus 5. So, ang ibilin kay 120 times t. Pero, distribute 120 diri sa binomial. So, 120 times t, we have 120t. And then, 120 times 5 is, 120 times 5 is 600. And then, t times t is t squared. Distribute t. T times t is t squared. And then t times negative 5 is negative 5t. Okay, then times 4 equals 120. Okay, so copy 120t, copy negative 600. And then, 4 times t squared is 4t squared. And then, 4 times negative 5t is negative 20t plus 120. If na ay positive 120t sa left side, nasa positive 120t sa right side. So, ma-zero out na siya. Right? So, ang naibilin na, arrange using the standard form of quadratic equation. Ang una kay quadratic term, 4t squared. Then next is linear term, negative 20t. And then next is the constant. Okay? Yan, zero out naman yung 120t. Then, equals 0 na tayo. Yes, you're correct. We have a common factor of 4. So, divide everything by 4. So, we now have t squared, negative 5t, negative 150 equal to 0. 150, the factor pair we can think of is 15 times 10. And then 15 minus 10 is indeed 5. So, nakuha na to ang target na 5. So, we now have t, negative 15, and then t, positive 10. So we have t minus 15 equal to 0. So, we have t is equal to 15. At a positive 120t sa left side, at a positive 120t sa right side. So, makancel out na siya. Right, so again, our t is equal to 15.